Ano na? Ka-play na. Hmm. Stay. 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 No! Go. So, whatever. Stay. Stay. No. Stay. 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 Sit. Look. Good. 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 Medyo may retrieve na yan. Medyo matagal na ng konti. Di talaga madali mag-training, lalo na pag di ka naman professional. Good girl! Ah, wala pa? Medyo nakita. Wala, doon sa kabila. Diyan. Sit. Sit. Good girl. Good girl. Yung problema sa kanya, hindi niya ibibigay sa'yo. Ganon din si Driven. Si Sitya lang yung nag-heal, no? Hmm. Good girl, here. Good girl. Good girl, here, here, here. Good girl. Hold. Good girl. Good girl. Heal. Heal.